Halo adik-adik semuanya, kita akan lanjut dengan materi Bahasa Inggris kelas 8, Kurikulum Merdeka, Chapter 1, The Beginning, Unit 1, The Champion of Panjat Pinang. Section 4, Language Focus. Jadi di sini kita akan lebih mendalami tentang penggunaan tata bahasa atau format kata yang digunakan ketika menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, di sini ada penjelasan, artinya ada di sini ya, di kotak kuning ini kakak tutup dahulu, kita baca dahulu atau adik-adik simak yang kakak ucapkan. Recounting means talking about past experiences. Most of the time, we include details of what happened in the past when recounting. At school, teachers also ask students to recount their past experiences. For example, they ask the students to recount their last holiday experiences or their activities on the last Independence Day. To recount these past experiences, we need to use past simple verbs. The past simple verbs are usually formed by adding d, ed, or IED to the base verb. Look at the following examples. Recounting berarti berbicara tentang pengalaman masa lalu. Biasanya kita sertakan detail tentang apa yang terjadi di masa lalu saat menceritakannya. Di sekolah, guru juga meminta siswa untuk menceritakan pengalaman masa lalu mereka. Misalnya, guru meminta siswa untuk menceritakan pengalaman liburan terakhir atau kegiatan mereka di hari kemerdekaan yang sudah berlalu. Untuk menceritakan pengalaman masa lalu ini, kita perlu menggunakan kata kerja past simple. Jadi kata kerja past simple biasanya dibentuk dengan menambahkan d, ed atau ied ke kata kerja dasar. Nah, ini kita ada kata celebrate, base formnya, bentuk dasarnya kan celebrate, merayakan. Ini ditambahkan d ya, huruf d menjadi celebrated. Nah, ini maknanya merayakan juga, tapi di masa lampau. Seperti itu. Kemudian participate, tambah d menjadi participated. Participated ini juga di masa lampau. Try ini ada perubahan yang cukup signifikan ya. Change the y, jadi dirubah huruf y-nya ini menjadi I, jadi huruf y ini diubah jadi huruf i, begitu ya. Kemudian tambah ed menjadi tried, mencoba. Nah, we call these regular verbs. Artinya kita menyebut kata-kata yang ini yang mengalami perubahan secara teratur sebagai regular verbs, kata kerja beraturan. Many other verbs, however, are irregular. Jadi ada banyak kata kerja yang lain yang bentuknya tidak beraturan. These irregular verbs do not really follow any rules. Jadi tidak mengikuti aturan tertentu, jadi ya bentuknya beragam. They need to be learned. Ini yang perlu dipelajari. See the following examples. Lihat contoh berikut. Win, bentuk dasarnya win. Bentuk lampaunya won. Make, made. Hold, held. Have a look at the following examples taken from the previous dialogues. Ini dari dialog sebelumnya, kita lihat di sini. Yang regular verbs. I participated in a tandem race, tug of war, panjat pinang, and sack race. Nah ini, participated. Jadi bukan I participate. Karena sudah terjadi, umpama dia cerita kejadian tahun lalu, mengikuti perayaan tahun lalu. Nah, jadi participated, bukan participate. I jumped up onto my friend's shoulders. Saya lompat di atas bahunya temanku. Nah, ini perubahannya teratur ya. Nah, yang ini, yang sebelah kanan, irregular verbs. Today, our school held many games and competition to celebrate Independence Day.
Our school held, bukan hold, tapi held, mengadakan pertandingan atau lomba. I won the marble in spoon race competition today. Saya memenangkan lomba balap kelereng. I won. Ada today, hari ini. Nah, yang berikut ini, now read the dialogue in section 2 and 3. Identify the regular verbs and irregular verbs. Then write the words on worksheet 1.5. Jadi coba identifikasi dari dialog sebelumnya tentang kata-kata yang berhubungan atau kata-kata yang masuk di kelompok regular dan irregular. So, kita harus kembali ke dialog di video sebelumnya. Kakak akan tampilkan di sini juga. Nah, sekarang kita kembali ke section 2. Di sini ada dialog antara Galang dan ayahnya. Kita fokus cari mana kalimat yang ada kata kerja, bentuk lampau, regular dan irregular. Oke, nah ini kita mulai di sini ya. Ada celebrated. Kemudian had. We had some games like. Lalu yang berikut, I won. I won the marble in spoon race. Lalu ada my team got many prizes from climbing the pinang tree. At that time, the committee put a lot of prizes. Nah, put ini dia tidak ada perubahan, bentuk 1, kedua, ketiga dia sama ya. Kemudian oke, lihat di sebelah kanan. At first I didn't. Many climbers also failed to climb up because the tree was slippery. Lalu yang berikut, did you give up? No, we never gave up. Kita tidak pernah menyerah dalam bentuk lampau. So what did you do then? First, we made a human ladder and wiped off, ini bentuk kedua, the grease bit by bit. Then what? One of us finally got to the top and threw the prizes to the ground. Oke. Nah, berdasarkan dialog dari section 3 dan section 2 sebelumnya, kita lihat tabel yang tadi. Kita langsung saja isi yang mana kata kerjanya yang merupakan kelompok regular dan irregular. Nah, ini merupakan kata-kata yang masuk dalam kelompok regular dan irregular atau kata tidak beraturan yang ada di dialog-dialog tersebut. Yang regular kita ada put, failed, celebrated. Kemudian yang irregular kita ada had, won, got, gave up, made, through. Section 5, Fun Time Bingo. Preparation, make a group of 4. Each group prepares a blank paper. Each group draws a grid with 9 boxes on the paper. Ini adik-adik perlu latihan ya dengan teman dalam grup berisi 4 orang. Ini perlu dipraktekkan. Ini kakak kasih artinya aja, step-stepnya. Steps to play the game. Create a list of regular and irregular verbs on the board. A. Each member of the group mentions as past form verb, regular or irregular. B. One student from each group writes the words on the board. Number 2. Complete the box with the verbs. Every group chooses 9 words from the board. And every group writes
the 9 words in the grid. Nah, section 6, speaking, ini perlu berlatih. We ask and give information about activities or events in the past. Learn how to ask and respond to the questions using the expressions in Comic Strip 1.3. Oke, ini kakak sudah tulis artinya di sebelah kiri dan kanan. Coba berlatih membaca. What do you remember about the Independence Day celebration? I attended flag hoisting ceremony at school. I also played some games and joined our school parade. What game did you participate in the Independence Day celebration? I participated in the marble in spoon race and kerupuk eating race. Did you win the marble in spoon race? Yes, I did. Congratulations! What did you do to win the game? I just kept my balance and my pace. Did you win the kerupuk race? Unfortunately, I didn't win. Oh, I'm sorry. That's okay. Oke adik-adik, jadi seperti itu untuk latihan speakingnya dan juga pembelajaran mengenai regular dan irregular verbs. Kita akan lanjut dengan materi berikut di video yang berbeda. Thank you for watching.